Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto ako ng dinengdeng na may labong ang saluyot Ilocanja Kapsat style. So, itong gagamitin ko guys, inihaw na bangus. Yan. Gagamit din ako ng fermented na bagoong, fish sauce. Gagamit din ako ng labong and saluyot. Ano lang to guys, napakadali lang lutuin. Umpisa na natin, mga kapsat. Ito guys, hinugas bigas to. Yan, bali 5 baso to eh. Yan, malasa kasi yan guys. Yan, okay. Ilagay na natin tong onions. Yan guys, pinitpit na bawang. Pakuloy muna natin guys. Yan, ayan na guys, kulong-kulo na. Yun, lalagyan na natin itong bagong isda guys. Ano na ito, yung liquid lang, bagong isda. Then ilalagay na rin natin itong inihaw ng bangus. Ilagyan ko ng konting, optional lang yan guys, yung stuffing. Pakukuloan natin ito ng, yun, lalaki. Okay, para pumunta yung lasa dyan guys. Ilagay na rin natin to guys. Yan, gwardiya. Yan, may gwardiya guys eh. Yan, okay. Tapan lang natin siya guys. Yan guys, naka 10 minutes na. Wow, kung ano yung ano guys, yung ano ng bagong, alisin natin yung bagong isda. Yan, amuyin na natin. Okay guys, yan oh. Okay, ito guys, nakalaga na to guys. So pakukulo lang natin ng konti. Saka hinugasan ko na yan guys, hinugasan ko na yan guys para mawala yung anta nya. Okay, yan guys, another 5 minutes. Tuloy natin. Okay guys, ilagay na natin itong bangus. Naka-ano na siya, 6 minutes. Yun, ilagay na natin itong bangus. Yan guys. Okay, another, lagyan natin. Yun, ilagay na natin itong saluyot guys, yung pang minibin natin. Wow, tama yung sabaw guys. Sarap yung sabaw nito eh, kasi nakaano yung ano natin, yung bangus. Okay, tikman natin guys kung nahulin natin yung lasa. Guys, yummy. Nag-imasan kapsat. Nagkailay sa ito, bali-bali. Thank you very much guys for watching. Bye bye.